Ubani ko ninyo mamalit ta og regalo. Kay naimbitaran lagi ta sa bunyag karong adlaw mamalit ta og regalo. So gitrapuhan na nako ang motor og moadto na ta sa tuwang adtuan. But before ta mamalit og regalo, mohapit sa ta og simbahan. Kay wala lagi ta kad nakasimba, so maghalad na lang sa ko, magampo sa ko diari, magdagkot og kandila. Unya paghuman niadto nako diari sa City Star kay mamalit og regalo sa bata. Kay bunyag ba nga atong adtuan, so pang baby ang atuang paliton. Nakalimot ko unsa ang gender, so mao to ang akong gipangpalit na regalo kay pang unisex. Pwede sa batang babae or lalaki. Wala namang good koy time mo adto og Digos kay alas 10 na sa buntag and then alas 11 na ilahang party didto sa ilahang balay. So, as you can see, namalit ko og stuffed toy para sa batang gamay. So, naglibog jud ko unsa nga stuffed toy akong ihatag. Then, namalit na lang pud ko og butanganan kay isa-isa mi og hatag og regalo. Then, wipes para sa baby. So, mo ni ako napilian sa City Star kay wala naman tay time mo adto og Digos. So, kanilang sa, no? So, mo ni ako napilian guys, kiling-kiling sa bata. And then, after ani, ibalot na po nako ni sa balay. So, mo na siya guys.